hapa ni Sake kwetu. L'atterrissage de ces cargos à l'aéroport international de Goma ce vendredi 10 mars 2023 matérialise l'engagement du rôle de pont aérien humanitaire annoncé dans la conférence de presse animée conjointement par le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi et celui de la France Emmanuel Macron le 4 mars dernier à Kinshasa. Au total, 35 tonnes constituées entre autres d'abris provisoires, des kits hygiéniques, du matériel médical et celui nutritionnel. Un don de la France couplé à l'Union européenne, affirme Bruno Aubert, ambassadeur de la France, qui a personnellement accompagné la donation aux côtés de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne. Ce qui se passe ici, dans l'Est du Congo, est inacceptable. Ce qui se passe dans l'Est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire, c'est la raison de notre investissement diplomatique et politique qui accompagne ce pont humanitaire. Ceux qui s'imaginent qu'ils sont partie prenante à ce jeu cruel de la violence ici, doivent comprendre qu'ils seront de plus en plus sous l'œil attentif de vos partenaires. Le lieutenant-général Constant Dimakumba, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette aide humanitaire au nom du gouvernement congolais. Après avoir remercié les donateurs, le chef de l'exécutif provincial a tenu à rappeler que le besoin le plus profond des déplacés bénéficiaires de cette aide humanitaire, c'est la paix et la paix durable. Le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer plus vite que possible dans leur milieu d'origine, parce que c'est une charge énorme aussi pour la communauté internationale que cette population aujourd'hui souhaite que la paix durable revienne pour qu'ils regagnent leur domicile. Cet avion, constitué de ces 35 tonnes, est une première rotation qui sera complétée dans les tout prochains jours. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatano kuri gatano. Ni muduhe subscribe, noneho nimumara kuzikandaho fresh mwibuke mugerageze noneho munakande no kunzogera aho ngaho, ugabo nabaje ubwa mbere bagiye gutangira kubana natwe kuri Rwanda Paparazzi TV. Inzogera isobanura yuko muba mugiye kujya mutangirana natwe amakuru guhera saa 11 za mu gitondo tugakomeza mpaka kugeza saa 4 z'ijoro, tutigeze duhagarikamo na gatoya, ahubwo turimo turabakubita ama episode y'amakuru. Niko bimeze, nimwumva mvuga nasaraye mu kuntu mujye munyihanganira, mba navuze cyane, noneho rimwe na rimwe nkasarara nkumva ntabwo biri kuvamo neza, ariko nyine ni kakazi niyemeje ngomba gukora kubera muri abataramu bacu kandi tuba tugomba kubakubita ikintu cyitwa amakuru ari kuvugwa ku isi buri kanya. Niba mwamaze kuhagera genge kubihutisha cyane mbajyane mu kibuga cy'imirwano hano hafi
hafi y'imipaka y'u Rwanda ndetse na Kongo. Tugiye mu burasirazuba bwa Kongo, niho tugiye kuba tujya turebe ahantu nanone narababwiye ni ku ntambara yo muri Kongo. Iyo byakomeye kenshi cyane mba mpari. Indege za FARDC zigera muri 7 indege zigera kuri 7 za FARDC zirimo zirarasa ibisasu biremereye ku mutwe wa M23. Ibintu bimaze gukomera, aho noneho ubona ko ingabo za Kongo zagerageje noneho kuba zazanye indege harimo ubwoko bwa Shokoy ndetse Shokoy 25 na Shokoy 18. Izi ngizi tukaba twamaze kumenya yuko ari indege zimwe zagiye ziva mu bihugu byo hanze zikaba zaraje zoherejwe mu buryo bw'ibanga kugira ngo bazihe leta ya Kongo. Nk'uko turimo turabibona zazindutse zikubita ibisasu biremereyeho hano muri Rucuru. Nubwo no kuvuga ni mu bice bya Cyanzu ndetse na Runyoni. Aho ngaho niho cyane barimo barakubita ibisasu, kandi aho hose hararangwa n'ingabo za M23 nizo zihari, niho barimo barasakirana kugeza ubu ngubu. Ikaza nanone kuri mwebwe tugiye kubana namwe muri aya makuru atariho ivumbi, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje muri abataramu. Niyo mpamvu nanjye mba ngomba kuba ndi kumwe n'abataramu tubakubitaho amakuru. Reka twihute. Niba uri mu Rwanda ukaba ariho dukurikiranira, ni byiza cyane, natwe turakwemera cyane. Ushobora kuba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda cyangwa se ukaba uri hagati no mu murwa mukuru wa Kigali. Niba uri muri izo ntara niba uri muri iyo mijyi yo mu burasirazuba yose ariho dukurikiranira, guhaye ikaze muvandimwe, ngwino tubane muri aya makuru nta gihunga. Wicare hamwe ubundi tugukubitira amakuru, niko kazi twiyemeje. Ushobora kuba nanone uri mu majyepfo y'u Rwanda, za Musanze ndetse na Rubavu, byose birashoboka. Tubahaye ikaze, nimuze twibanire muri aya makuru. Niba muri na za Rusizi ni byiza, cyangwa Nyamasheke na za Karongi mwariho mudukurikiranira, ikaze. Reka noneho twihute tujye Gikongoro. Nituva hano muri Gikongoro turahita tugaruka twihuse cyane i Huye ndetse na za Muhanga n'i Nyanza. Umunyarwanda wese uri muri ibyo bice ndetse naho hirya ku Kanyaru, mwese tubahaye ikaze. Reka dusubire kuri iyi nkuru yo muri Kongo, tubanze turebe ukuntu bimeze bite. Kugeza ubu ikinyamakuru Congo 24 kivuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyi ni FARDC, cyatangije nanone kuzana izindi ndege kugira ngo zikomeze kurasa mu birindiro by'uyu mutwe wa M23 ukomeje gushengesha iki kibuga, ukomeje kurwana udasubira inyuma mu burasirazuba bwa Kongo. Hano ni muri Rucuru, niho hari imirwano ikomeje gushyamiranya FARDC ndetse na M23. Nyuma yo gukubita FARDC ku butaka bagakomeza babambura ibice byinshi, ngira ngo barebye baravuga bati uko byagenda kose nituramuka tudahagurutse cyangwa ngo tuzane indege zimwe tubitse mu bubiko baduhaye za Shokoy, aba M23 ntabwo dushobora kubava imbere. Nibiba bidashobotse ko twazana indege, nibwo batangiye bazana indege. Mwabonye amakuru yakomeje gucicikana bavuga yuko habonetse indege yavogereye ikirere cy'u Rwanda. Yego, biranashoboka ko byanabaye, ariko burya n'abanyamakuru nabo bazi gushyushya intambara, n'ibitabaye bakaba babirema ko byabaye, mbega bakabikabiriza mu yandi magambo. Yego, iyo ndege yaratambutse ndetse yari iri mu butasi. Mu makuru dufite ava muri Kongo Kinshasa, yari iri mu butasi irimo gushaka kugira ngo ibanze irebe aho nibaza guhaguruka abangaba bo muri FARDC ibice baza kuza kurasa, no kureba neza ingabo za M23 ahantu zaba ziherereye. Rero ikimara
kugenda iyi ndege kuva ejo n'uyu munsi nibwo haje noneho izindi ndege nyinshi zageraga muri zirindwi zigerageza kugaba ibitero bikakaye cyane barasa ku birindiro bya M23. Kugeza ubu M23 nta ndege yigirira, ubundi iyo yigirira imbunda zo hasi zirimo izirasa amarokete. Nigeze no kubona bafitemo n'izitwa za Awiz, nizo bakunda kwifashisha ndetse kugira ngo babashe guhangana na FARDC. Ikinyamakuru gikomeza kivuga giti izi ndege zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi, iyo nabivuze ngo aho zatangiye kurasa mu birindiro by'uyu mutwe nk'uko byemejwe na Lawrence Kanyuku. Uyu ni umuvugizi wawo mu bya politiki. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bya politiki, niwe wabitangaje mu butumwa bugufi yanyujije kuri Twitter ye. Yavugaga yuko M23 igomba kwirwanaho nta mananiza, ikirwanaho kandi bikomeye kuva ngo bazanye indege zihangana na M23 ngo nayo ntabwo iryamye cyangwa se abana bagomba guhaguruka bakirwanaho, byaba ngombwa n'izo ndege bakagerageza kuzimanura. Ati ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo ririmo kurasa ibisasu biremereye ahantu hatuwe n'abaturage. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga kwita ku kaga Bwana Tshisekedi arimo gutera mu baturage. M23 irirwanaho, ariko kandi mu kwirwanaho n'izi ndege za FARDC zo zikarekura ibisasu zitanitaye naho abaturage bari.